जय जगन्नाथ एचडी फैमिली आपण माने केमती अछंती आउ कालिका वीडियो तो आपण माने निश्चय देखिथिबे आ बुझी पारथबे केली को भली कष्ट जंत्रणाटा होउची आज भी ताको बहुत कष्ट होउची काली जो सडन गोटे जो माने गोड़ गोटे abnormal रिएक्शन देला माने धक्किना लागिला माने जोटा कि गेलीर शब्द जाए गोटे कौन गोटे करेन्ट मारदेला भली फिल है सेटा माने गोड़ आडू गोटे रिएक्शन गला जोटा कि पूरा बॉडी रे फिल है आपण माने देखिथिबे वीडियो बुझी पारथिबे जे माने से भाबिला कि बो बोधे माने कोन गोटा फुडी देला कंटा फंटा जोथि पे माने से बो को ठेली देला फास्ट माने से बुझी पारला जे हेला कोन ता देह रे किंतु परे तळे बुझिला जे माने गोड़ आडू कोन गोटे रिएक्शन ता आसिला जोटा कि पूरा देह रे ताको करंट मारला बळी फील हला आ कष्ट यंत्रणा गुडा को बहुत मात्रा रे ताको फील होची जा फल रे तो आज आम टे बंद करें गेली ठिया हवाटा बंद करें आज गेली ठिया हबनी ठिया प्रैक्टिस हबनी किंतु आज आउ गोटे जिनस जोटा कि आपण मान भी शेयर करने चाहिए जोटा कि गेली ठिया बा चलबारे गोटे बहुत बड़ बाधा दौर जोटा कि मुझे बार बार आपण मान शेयर कर स्टिफनेस गेली गोड़े कौन स्टिफनेस अच्छे आउ केतिके मात्रा कौन सब अच्छे मुझे आपण मान शेयर करी भी पूरा डिटेल रे शेयर करी आपण मैंने वीडियो को पूरा देखंतु बुझी पारिबे जे आपण मैंने जो आपण मैंने भी जो सजेस्ट करछन गेले वाकर धरी कि ठिया जाऊ तो सेटा एते सहज प्रोसेस नुहे नुहे कि जे संगे संगे तो जाके वाकर धरी कि ठिया कर देले से ठिया आइ जीवो सेटा हेई परिबनी सेटा हेले गोड़ भांगी जीवो बा गोड़ ऊपर बहुत प्रेशर आस जीवो तो सेते पय से धीरे 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 वाकर आड़ को जाउचे हुए तो मासे लागि पारे 15 दिन लागि पारे माने केते दिन लागिबा जणा नाही जेते जाए स्टिफनेस गोड़ रे न छाडची ता जो आंकेल पोर्सन ले जो पूरा गड़ भली फुली थिला सेटा कमी 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 एबे माने टिके माने कोन कोनती फ्लेक्सिबल हे येछि माने गोड़टा एबे टिके फ्लेक्सिबल हेलानी आगर पूरा एमिति स्टिफ हेक थिला तो सेटा को ता पई डेडिकेटेडली आज फिजियोथेरापी करबा प्रत्येक दिन तो ठिया हुए जो गेली सेटा पई माने ऑटोमेटिक से फिजियोथेरापीटा हेई जाए तापर हल्का फुल्का हेई गले हे जा तो जेहेतु आज गेली ठिया हबो ही नाही बिल्कुल भी तो सेति पई डेडिकेटेडली ता पई आज फिजियोथेरापी हमें करबा आ आपण मन तो एटा जानि छंती बां गोड़ सबुठु अधिक प्रॉब्लम दउची स्टिफनेस अधिक अछि तो सेटा को एंते मो तळी पाद को पूरा धरी की पूरा स्ट्रेट करिया को ट्राई करछु एत्ते के मात्र स्ट्रेट हेई पारुची गोड़टा एबे पूरा पाद पोर्शन लु धरुची धरी के पूरा ताको सीधा करछु गोड़टा जो पूरा सीधा है के रखु नाही तो सेते पे से माने कपड़ा ठेस देइची माने एपटो कपड़ा ठेस एपटो कपड़ा ठेस जा फल रे गोड़टा पूरा टिके सीधा हेई के रहिबो तो गोड़र अलाइनमेंट भी आपण माने देखि परथुए जे माने केमिति स्ट्रेट हेय माने गोड़ सहित पूरा पाद पूरा सीधा हेय जे सेम एमिति सीधा बोले ना मैं एते कर जाऊ करिमिनी तू जोउटी कष्ट हबो मते खाली कहि देबो कष्ट हला मु सेहिति ही रखिमी आगु को नेबिनी छाड़ दिया बहुत जोर बिंधु छे मो घा कोन हेउ जेमती कोला को करो करो कष्ट हो अल्प करिया तो जोटी कष्टटा स्टार्ट हबो हां अल्प करिया हमें अल्प करिया बिंधु छे हमें पूरा अल्प सेते खाली रखिया एबे सेति के ही नियो आ सेते पूरा सेठी ही रखि छ आउ आगु को नउ ही जानि छ कष्ट बहुत होछ गंठीटा पूरा स्टिफ हे जाय छ ना जाहले बहुत कष्ट केवल सेठी कष्ट होले मते घा पखरो कष्ट हां सब छाड़िले रिलैक्स करले छाड़ देले हां किस समय पुन ता रिलैक्स दबा आपण माने हे तो बुझी पारुथुए जे माने गोड़टा सीधा कला बेलू खाली तो पादटा सीधा करिक धरला बेलू एतिके मात्रा रे कष्टटा होछ त माने ठिया हला बेले केते कष्ट हो नथियो आंठुटा भी बहुत स्टिफ अछि ए केवल बां आंठु डाण आंठुटा पूरा ता शेप आसी गलाने से जो पूरा ता हाडटार शेप आसी गलाने किंतु बां आंठुटा एबे भी त प्रॉपर जो आंठुर शेपटा आस जाए सेटा आसु ही ना शीघ्र करते दे चार थोर आ बेसी करे हां एट पूरा बिंदी 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 एमिति आसी घा पखरे बिंदु छे हां एटा पूरा धक धक हो आंठुटा एटे धक धक हो मो डाण हाथटारे हो
ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏମିତି ଗଲା ପାଦଟାରେ ବି ଧକ 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 କର 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 ଜଣା ପଡୁଛି। ସେଇ ହଉଛି ଗୋଡ ବିନ୍ଧି ଯାଉଛୁ ଘା ପାଖ ପୁରା। ଛାଡିଲା ପରେ ବି ବିନ୍ଧା ଛାଡୁନି, ସେମିତି ବିନ୍ଧୁଛି। ହଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିକି ଛାଡିଦବା। ପୁରା ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ପୁଣି ଉଲ୍ଟା ବାଟେ। ଡାହାଣ ଗୋଡ କେନ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି। ଧୀରେ 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 ହେଲା ନା। ଘା କିସ ହେଇଯାଉଛୁ, ଗୋଡ ଯାହା ହଉଛି ମୋ ଘା କିସ ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଣ୍ଡ ଚାପ ମୁଣ୍ଡ କିସ ହେଇଯାଉଛୁ। ଦି ପଟ ଯାକ ଘା ହେଲା ନା, ବାଁ ପଟ ଘା ଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସବୁ କନେକ୍ଟେଡ ନା, ସବୁ ଏମିତି ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା ନା, ସହି ହଉନି କଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ କରିବାନି, ବାଙ୍ଗଡା ସେତିକି ଥାଉ ଆଜି। ଆଜି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଦେଲା ଆଜି ବାଁ ଗୋଡ ସେତିକି ଥାଉ, ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ କରିବା ହେଲା। ସେତିକି ଥାଉ ଆଜି। ହଁ ଢେର କରିଦେଇଛି ଆଜି, ବାଁ ଗୋଡ ସେତିକି ଥାଉ। ଦେ ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ କରିବା, ବାଁ ଗୋଡ ସେତିକି ଥାଉ। ଡାହାଣ ଗୋଡ ଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ। ଡାହାଣ ଘା ବି ହଉଛି। ସବୁ ଘା ହଉଛି, ସବୁ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ଥାଉ ଲଗେଇଲା ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିକି ସାରି ଦିଅ। କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଗଲାବେଳକୁ ଶୋଇ ହବନି। ସରିଗଲାଣି ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ। ସେତିକି ଥାଉ ଆଜି, ବାଁ ଗୋଡ ଟା ପୁରା କଲେ ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ ଟା ଏମିତି ବି ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଡାହାଣ ଗୋଡ ଖାଲି ହାଲକା ତାକୁ ଟିକେ କରିଦେଲେ ହେଲା, ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, ଆଜି ଆଉ କରିବାନି। ସରି କଣ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହାତ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ତାହେଲେ ହାତ ମାରିବାନି ଥାଉ, ସେ ଟିକେ କମୁ, ସେ ହାତ ମାରିବାନି ଏବେ। ତୁ ନିଜେ ଦେଖନି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କହନି ନିଜେ। ଏଇଠିକି ଆଉଛି ପଡ। ହାଡ ଟା ହବ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ଚାଲିବା କରିବା ଯାଏଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସହି 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 ଅଜରା ନଜର ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ କିସ ହଉଛୁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ସହି ପାରୁନି, ମୁଁ ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଛି ଏବେ ସହି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଘା ଟା ବିନ୍ଧୁଛୁ ସେଇଠୁ ଦାଉ ଦାଉ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ଆସିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେଭଳି ସହିପାରିବି ବା ଆଦତ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ। ମାନେ ଏବେ ଆଉ ଚାପି ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଚାପି ହଉଛି କଷ୍ଟ ଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ର କିସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘାଟା ଗାତ ଟା ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା, ଏର ମାନେ ହାତଟା କିଏ ଗୋଟେ ପୁରେଇକି ମୋ ମାଂସକୁ ଉପାଡି ଆଣିଲା ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଆଉ ସତର ଏଇଆ ଫିଲ୍ ହଉଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ସେ ଘା ଯେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛୁ, ସେ ଯେ ଗାତ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେ ହାଡ ଟା ବଙ୍କା ହେଇଛି, ଏଟା ସିଧା କଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଖେଞ୍ଚି ହଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଖାଲଟା ରହୁଛି ସେ କିସ ମନେ ହଉଛି, ଖାଲଟା ଏମିତି ହଉଛି ନା, ଖାଲଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତ କଷ୍ଟ ହଉଛୁ ନା ପୁରା ଏମିତି ଖାଞ୍ଚି ହଉଛୁ, ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇଠି ଯୋଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ସେଟା ମାନେ ମାଂସ ଗୁଡା ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଗ୍ରୋ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା କରାହଉଛି ତାକୁ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଖେଞ୍ଚି ହଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାଟା ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଗେଲ୍ହିର କଷ୍ଟ କମିବାରୁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରିଲା।
ଦୌଡ଼ି ହେଲେ ସେ ହଉନି। ଯୋଉ ହୁଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମାନେ ମତେ କିସ କରିବୁ କହନା ଫିଜିଓଥେରାପି ଦେଖି ହଉନି ଆଉ ଲୋ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ସାହସ ପାଉନି କରିବାକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି। ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି କରତେ ପଡିବ। ପଡିବ, କଷ୍ଟ ହବ। କଷ୍ଟ ହବ। ବୋଲେ ନା ଆମେ ଏମିତି ନା କରିବାନି ଯେ ତାକୁ ସେଟାକୁ ବସିକି କଷ୍ଟ ହଁ କମ ହଉଛି କହୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କରିବା। ଜାଣିନି, ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଭାବୁଛୁ, ସେଟା ହଁ। ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ବସିଲେ କଷ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଚେୟାର କି। ପକେଇ ଏଠି ବି ବସିକି କରିପାରିବୁ, ହୁଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଯାହା ବି ମୁଁ କରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦିନ ହବ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲିବା ପରେ ବି ହୁଁ। ନର୍ମାଲ ଦେହ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇରୁ ମୋ ଦେହର ସେଇରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ। ହବ, ଚିତ୍କାର କରିବି। ତ ଆମେ ହେତିକି ଯାଏଁ କରିବା ଯେତିକି ଯାଏଁ ମୋ ଶରୀରର କ୍ଷତି ନ ହବ। ଏତିକି କଲେ କ୍ଷତି ହେଲାନି, କେବଳ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ଚାପିଦେଲି, ଦେଲେ ଧୀରେ 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 ହେଇକି ସେଟା ଆଦତ ଆଉ ପଡିବ। ଯିଏ ଆମେ ସାହସହରା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଉଛୁ ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗେହ୍ଲି ମନରୁ ଟିକେ କି ବି ମାନେ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛି, ନା ସାହସ ଯାଇଛି, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇଛି, ନା ଭଲ ହବାର ଆଶା ପଳେଇଛି। ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ଆହୁରି ବରଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏତ ଏଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସହିଯିବି ନା, କାଲିକି ମୋର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ, ବା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ତା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ସତରେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍, ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତ କରିପାରିବୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର।